ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल की सहूनी कुव्वतों के हमले के बाद पाकिस्तान के ऊपर एक शदीद दबाव नज़र आता है। ये तमाम तर तफसीलात आपको आज के वीलॉग में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या फंस गया है, और अगर वो इस जंग में फंस चुका है तो यहाँ से भागने का रास्ता वो क्या निकालेगा, और कौन से मुहलिक हथियार हैं जो डोनाल्ड ट्रंप अब इस्तेमाल करने का फैसला कर चुका है। और पाकिस्तान के अंदर जो इन हालात के अंदर जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं पेट्रोल की अदम दस्तयाबी पर, इसकी हकीकत भी आपको आज वीलॉग में बताएंगे। तो वीलॉग शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, अमेरिका इस वक्त ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, और जब वो हमला करने की नीयत उसने की और जब हमला आवर हुआ, उस वक्त उसके दिमाग में प्लान ये था कि सुप्रीम लीडर शहीद खामनाई साहब को जन्नत का रास्ता दिखाने के बाद मैं अब ईरान के अंदर एक बगावत को जन्म दूंगा, और जब आम आवाम वहाँ से निकल के सड़कों पे आएगी तो वो इम्पैक्ट का फ़ायदा उठाकर अमेरिका अब ईरान के अंदर रिजीम चेंज पे चला जाएगा, जो इसराइल का एक्चुअली ख्वाब था, जो इसराइल चाहता था कि ईरान के अंदर रिजीम को चेंज किया जाए। लेकिन अमेरिका ने अब पिछले 8 से 7 दिनों में जो जंग ईरान के साथ लड़ी है, और उस जंग में जितना भारी नुकसान अमेरिका और इसराइल उठा चुके हैं, और ये बात भी आप याद रखिएगा कि इसराइल के अंदर भी लाशों की और नुकसानात की वीडियोस अपलोड करना या उनकी तस्वीर को खींचना ममनू करार दे दिया गया, और बड़ी सख्ती है। इसलिए हमारे पास वो तमाम तर शवाहिद नहीं आ रहे, लेकिन जो कल भारतीय सहाफ़ी जो नरेंद्र मोदी के साथ, जो दहशतगर्द वज़ीर आज़म है भारत का, उसके साथ जो इसराइल के दौरे पे गया था, उसने ये बताया कि वहाँ पर किसी किस्म का सेफ्टी निज़ाम इसराइल में नाकाम हो चुका है, नाकारा हो चुका है। ना तो मिसाइल हमले की कोई पेश की इत्तला आती है, और जो नुकसानात वो बताते हैं उस नुकसानात को आप किसी भी तरीके से, यानी कि इतना बड़ा ईरान ने जब हमला किया था तो इसराइल ने कहा कि हमारा एक शख्स जान बहक हुआ है, लेकिन भारतीय सहाफ़ी के मुताबिक 100 सैकड़ों की तादाद में लाशें और ज़ख्मी अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। यानी कि बड़ा स्पेसिफिक किस्म के टारगेट्स कर रहा है, और वो ये कहा जाता है कि अब उन टारगेट्स को अचीव करवाने में रशिया बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। तो खैर, एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में फंस चुका है। इब्राहिम लिंकन, जो उसका गुरूर और फ़ख्र था, बैरी बेड़ा, उसको भी ईरान के हमले के बाद वो वहाँ से दूर कहीं उसने जाके पार्क कर दिया, क्योंकि उसका नुकसान भी इब्राहिम लिंकन का हो गया। आबनाए हरमस पे उसने, ईरान ने ये ऐलान किया कि जनाब आप यहाँ से गुजर के तो दिखाएं। इसराइल और अमेरिका के जहाज़ यहाँ से आबनाए हरमस से गुजर के तो दिखाएं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इन तमाम नुकसानात और इन तमाम चैलेंजेस के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप की गिच्ची दबी जा रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप अब यहाँ पर मिनी एटम बॉम्ब इस्तेमाल करने का प्लान फैसला कर चुका है, जिसका अंदिया एंटोनियो गुतेरेस, जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने अपने एक हालिया बयान में इस बात का खदशा ज़ाहिर किया। तो ये बड़ी तबाही होगी, और इस तबाही के असरात और समरात जो हैं वो अफ़गानिस्तान तक भी जाएंगे, वो पाकिस्तान तक भी आएंगे, वो अज़रबैजान तक भी जाएंगे, क्योंकि मिनी एटम बॉम्ब, अब उसकी तबाही का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस स्केल पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल को ईरान शिकस्त दे चुका है। और पाकिस्तान के ऊपर अब इसका दबाव बनता चला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने अपने हालिया दौरे सऊदी अरब में, वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर जो सऊदी अरब के हैं उनसे मुलाकात की है, और उस मुलाकात में क्योंकि पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहदा है और वहाँ पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले जो सऊदी अरब पे किए गए, जिसका बरमला तरदीद ईरान ने की है कि ये हमने नहीं किए हमले, और सऊदी अरब ने जब ऐलान किया कि हमारी सरजमीन या फ़िज़ा हम किसी भी सूरत में ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, तो उस पर इज़हार तशक्कुर ईरान ने किया। तो मुस्लिम ममालिक के दरमियान में डिवीज़न क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही है, तो ये डिवीज़न भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला बन के सामने आ रही है, अंदिया सामने आ रहा है कि इसराइल का, मोसाद का, एजेंट्स का प्लान क्या है।
آج جب ملاقات یہ ہوئی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی ڈیفنس منسٹر سے، تو اب اس کے مطابق پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہے. اگر وہ پاکستان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب آئیے آپ آ کے ہمارا ساتھ دیں اس جنگ کے اندر، تو پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اس جنگ میں آنا پڑے گا، گھسیٹ لیں گے پاکستان کو اس جنگ میں. لیکن اگر سعودی عرب پاکستان کو بلائے گا تو حرمین الشریفین کی حفاظت پر معمور کرنے کے لیے تو پاکستان بالکل تیار ہوگا. اور پاکستان پھر اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے سے بھی نہیں گھبراتا، لیکن پاکستان کے اوپر یہ ایک دباؤ ایکچولی اس جنگ کا بن جائے گا، کیونکہ پاکستان کے لیے سعودی عرب ہمارے لیے بڑی مقدس پاک سرزمین ہے، اور سعودی عرب ہمارا اللہ کا گھر ہے، وہاں پر ہمارا عقیدت احترام کا رشتہ ہے، ہماری نسلیں قربان ہیں ان جگہوں پر. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان اور ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے برادرانہ تعلقات کافی اچھے ہو گئے ہیں، کیونکہ ایران کی آنکھ جب سے بھارت نے ان کے ساتھ 2 نمبری کی ہے ان کی بھی کھل چکی ہے، تو یہ حالات میں پاکستان کو بھی ایک سٹانس دینا پڑے گا. لیکن پاکستان اس جنگ کا ابھی تک حصہ نہیں بنا، لیکن حالات و واقعات کے مطابق اگر سعودی عرب بلا لیتا ہے تو پاکستان کو بھی یہاں پر جانا پڑ سکتا ہے. اور پاکستان کے اندر جو فیک نیوز پیٹرول کی عدم دستیابی پر پھیلائی جا رہی ہیں، شرم آنی چاہیے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو یہ فتنہ ہی پھیلانے کی بات ہے کہ پاکستان کی حکومت بارہا اعلان کر چکی ہے کہ جناب عالی ہمارے پاس 20 سے 30 دنوں کا ریزرو حالات کے مطابق ہم نے پہلے ہی پلان کر لیا تھا. تو پیٹرول کی عدم دستیابی ہمارے لیے ایشو نہیں ہے، بالکل عدم دستیابی پاکستان کا ایشو نہیں ہے، پیٹرول پاکستان میں اویلیبل ہے. کل جو رش تھا وہ رش صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ لوگوں کو یہ پتا تھا، اعلان اب کہیں سے کہیں سے لوگوں نے خبریں سن لی تھیں کہ جناب 50 سے 55 روپے لیٹر پیٹرول بڑھ جائے گا، جو بڑا ایک ظلم ہے. لیکن حالات کے مطابق یہ حکومت کا اپنا کوئی عیاشی پروگرام نہیں ہے، لیکن حالات کے مطابق جو پیٹرول کی پرائسز ہیں انٹرنیشنلی گلوبلی جو بڑی ہیں، اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی آئے گا. یہ افغانستان، یہ ایران کی اور امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، اب اس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک، ہر ملک کے اوپر آئے گا. تو یہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں بڑھی ہیں، یہ اس کا گلوبل امپیکٹ جو پاکستان نے برداشت کیا، جو آپ اور ہم برداشت کریں. تو پاکستان میں نہ تو پیٹرول کم ہے، نہ ہی کوئی پیٹرول پمپ بند ہے، آرام سے. ہاں پرائس بڑھ گئی ہے، پرائس قیمت بڑھ گئی ہے صرف پاکستان کی. تو کل جو رش جو لوگ فیک ویڈیوز بنا کے دکھا رہے تھے، وہ صرف اس لیے رش نظر آ رہا تھا کہ لوگوں کو صرف یہ تھا کہ ہم 266 روپے پہ جا کے پیٹرول ڈلوا لیں تاکہ 50 روپے کی بچت ہو سکے. کئی لوگ اس میں کامیاب ہو گئے، 12 بجے کے بعد پیٹرول پمپس نے قیمتیں بڑھا دی تھیں. تو وہ رش پیٹرول نہ ہونے کا نہیں ہے، وہ صرف اس لیے تھا کہ ایک ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ ہم پہلے ہی پیٹرول ڈلوا لیں. اب تک کے وی لاگ کے لیے اتنا ہی. اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.